ko fitna no awalan an kamangana leha nan du tanga nan kisbaka fitna nga Allah subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allah kanan jage kata Allah sage kata Allah akhi silami anga kebe kamman ko ben nakon anga to antali Allah dangan anga be kebe kamman bitigindi anga tantali Allah dangan anga golle be sakan no anga tantali Allah dangan awaran nan jage kata Allah fursa ngam maka sasade annan jage kata Allah annan tubi Allah nan tubi lak farenda ko ati inna Allah yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir Allah wa komen tubi lagana na tokoti yonki makinye akan goba fursa ngam maka bireke di annan tubi kata Allah sage kata Allah bana nyani ke afillandi farenda hadisen kono do no kilon to wallahi fitna gabe hay ken seren jara bin tengadi lenki Allah saman tengadi an konto bakkano gondi anna yogon wari ina fitne hamminna nyangi kamma dunan khibare maganya ga turi ogone bakko be sala dira mun fitta awadi ga mun timme watelle ti imme faren terin ka gara diga kebe ati al ibadatu fi waqt al haraj kal hijratu ilayya allam battenga fitna pakkati ana wanga hero kata annabi donc la same ngamma fitna no ngada mbattenga man gana nganta sagane kata Allah nan tele kata Allah nan labatu Allah subhanahu wa ta'ala ti ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sondo mo ngay takunti Allah mbatten donc an tondo men nan ta ko ille kata Allah kenya imam an-Nawawi rahimahullah ki hadith hasare ngati hube sabu ngani fare ngati anna batiye ngabonde fitna pakkatinga ati boyri fitna nganari ana serenya mungo dil bakka Allah batte fitna nganari ana serenya mungo dil bakka Allah ka angana lambatte ke gabondi tora be ga fitna ke no ni ken takki nyanan ken keni hillandi asikkan ninga khadi ona khurado mundu oga golle sudabar khurado kenni mana kangana ho sudambe dabarni anna Allah kiten tano kon yanga to ko saram kullu ho ma khay ongana honda barona kite mundai ka kattam billaga hoda barni anna kite nyamundu nay sunna dun konu e kunna mana kada barni e kunta laslin ta'sisini dalilin kane ina dalilin nyari tina laslin bogano kondi bo ken kawta nyino ma khay anka mangana angana le foda barni anna hayniya alla kitenga ma alla sharia ngada watele do ba alla sharia ke no ko am pangol ke bagandi ke nyaano ko anna nyina halle kane toranta nyina no ko donc na quray mundu golle sudi ken kawan ke sin baka fitna no ko bori golle gode anga walla anya ken kane anke mari ngariye ni nanti ken khairi nyanda ngani kana nyewoto aka manga adancha ma golle ke khibare nga hube ga golle ke no nda watu angana quray munda nda fatan fanjanda nga alla da alla way anna kisbaka fitna be ga ke golle no kon yo kenda serga be kita serga be anna walla ina ayna ta kati da ke da bari qana da bari anke do kati mo kon taban bo kati ga fitna ke be di arwana hu ndan ke anke tatu ka ke be gara golle ke aga no gondi ayan to ke golle ni ke ay kembira na qurado mundi ke golle no kon harangana duna la garan kallem okona tan na qurado mundu amana be duna kallem bane de hari la garan kalle hari ya gari mundiye fofo sudan be gani golle nyaay annan kawta quray nya mundu no katam bi la garo golle ke no kon mugote anda ya garan mundu halle aro halle annani misi amma qurade munday annan ke to ko ken donc ku ko nduni sababu e igan kaman kisini igande mana fisna ke no gelangana ado kadi sa hoytana wano anna dua na alla nyaga nan kisi fare sallallahu alaihi wasallam aisha ti ati yahudiya de berini atendindi hoy ida kinai igara kinai ati dangani alla nan kisi qabran fitnanga ati ta dangani ko e butwa ita dangani ko into ko fitna qabran no ati fare sallallahu alaihi wasallam gari ida tendi igara tindi farente ati yo
ati waka fitna na qabrun nogondi ko dajjal fitna mo ma hube gantinta dajjal fitna aisha timamugu ke halle farenga salli aga salli aga rake duanga tokon allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnati al-mahya wa mamat mahya bire fitna farenni allah subhanahu wa ta'ala nyaga ni tangay donc allah faren duanga nyana kada allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiya fi ad-din wa ad-dunya allah ke wanyagana yampaye ado kisenga duna ado la donc il faut ko anna allah nyaga maga ngi men kat nanto ko no modi lemu nyaay moko no ustad nyaay moko docteur no nyaay la fitina ngalla woron re haqqat kenya abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu agato dangani man kana mustannan falyastannu biman qad mat adisere be ngana nyaaxe nanna nyaaxe kubenu ga fat ati fa innal hayya la tu'manu lahu bil fitan birante anda dun tanga ko baka fitna ngadi fitna nan danga birene bal haranga na duna kitabun tukhara haranga na duna kitabun tukhara allah subhanahu wa ta'ala man kisi fitna ke allah te kisne donc allah nyaaga wa huwa alladhi yahulu bayna al mar'i wa qalbihi allah subhanahu wa ta'ala mbartil komendi sonno men nakh donc duange agabondi hotala wankisine fitna nga o kompo ku nogondi asbabu ke kutu sheikh al-albani rahimahullah kito kike no so fitnai wallah ati shaytan makite ke haqqatiya aga ko mon jarabin nan dangi television be gi makay kompenno donc il faut ko anna kutwa angara tun nan tallanta bakandu no nga freng anna muraqaba la ya nan anga kebe fayna nogondi amma kanya kebe yaake de haramen ga boda nay gon wari nati nda filmu nyahay ko kempeti ho haramunte minda picco nyahay gara ndurom picco kempeti ho haramunte ya haramunte ni minana ya agayo kederi katta nganya ke nganna hay ke nya haramunte ni la allah subhanahu wa ta'ala so haramundi aawra nga picco nogonde haramunte nyani aawra nga yakati ya haramunte nyani donc fitnan sababun qa anna hera nyanna kun kutuba kan kompen no nani kutuba kan kan no angaran tayni na du tanga baka television nga frem awranyilla de anna ila kam mo anna hera nyanna ayilla dinan qalle anna utanna radi yani bono kutte kenya pasu bono muma fosaran kullu ngara ko ko be yo anga bangara ni fitna ke no gonda kada anna yugon walla inda ñano gondi inati kunde miya iranta walla la here ñannan bugada anna wara de annan maga jokkida batten anga jokkinda battenga ba mogobe ana fotara sara nan magay kube fitna nga agam kotonta ke fitna be anga kammay boyda ngana ñongana ti ki haramun te ñaan anda hay le ke be anga kammanga dalana man kada bar anan condo me ke araga naga hinana faris sallallahu alaihi wasallam hadith allati ida fitna nun lagana balli ko moncon do munga ko gudado ku kaccungado me am ko be gudade ke aga men mo ko be kaccati kacca ati sondo mesu angana dum fitna ke ngana nyama no gondi toppay go nanya sondo men no kon fitna ke gaari mo stoppa ke anyana ma sonno be ke sondo binne aga nya ko kembere ko ngana kasil laga na bihindi allah de horonati farenti la ya'rifu ma'rufan wala yunkir munkaran arina anta ka fosire nanti fosire because ando fobre ngana de biketa anta ka kella ngana fobre jongaru nga sere ngana fibre ndabara ngana haramen dabari antondo me nga sarle nga kannam ko be anta hananga aranta hilani taban anta hilani nanta sikani taban manda ga deme donc sondo men na hina kembere haga nyako kangara kasim bi hindi angana tanga jillo na foranta karonati anta ka fisire ya anta fibre ya anta fibre nakar amma sondo mbane fitna ngana ra kammay ayille baka fitna ke mahay atubi
tomba binne kebe gano ken tomba kenya nyankini bakka sondo men na qura farenti la yadurruhu fitna taka ken torono ma damat samawati wal ard fitna taka torono antaka torono fere faren pagara ke hadisa hasaro nanti haqqati warini serendi nanga angara ga nan kitten no gonde mo be ana ko angara imbe qore nyaara ga kitten angara imbe qore la ga kitten ate nyani de kangana warata bareta allah ta saga nan kitte ke nara kangana raga maga muran kitten dike aranta kan toro donc fitna ke mo gondambe donc angana ra no gonde maka duma de bogu yille tubi katta allah sage katta allah subhanahu wa ta'ala boyri allati والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إما دومة إذا قل برك بكم نانتنا دومة كن كم إما كن دبر الإساقين كت الله سبحانه وتعالى بوير الإصرار على السخائر قد تصير كبائر نندومة هيبرون كماي أروانيا نهي قورن nandume hiburun kammai hirogo kella wanyana sabu ananya ho khore kedigame ari fare hadisen aga musnad imam ahmad fare sallallahu alaihi wasallam ati iyyak wal muhaqqarat adh-dhunub ida khakaba bakka junub rokon junubu kubeno kaga naqiya ati kunta gilli serenga bi rahalak ata misalen ni kandia soronna daga gunnedi ina lay ho sorono kena soan qarariti kusuan qaru be no kagari kahuma me jinem pa kasore kasuan qari bana de gina so junuburo ko kuna kem mo na matin tagil li serenga ga halaki ni ben no donc ono kilo to ko ken siri e bon rajab to da ngati junubu yo gon wadi serengi da bar ni hokken no gon kunya na sabu ya ila barta do allah na kay igatu junubu ko be al khalawat angi da bar ni gundon no kondi fitna nyani siri anna kamangalla Quran no nganta foda ban ka gundon no nga awani na la kutir Abu Dharr ka hadise farenda ko nanti sore gon wari la qiyaman ko tan igollu kulle nyani idin karu nyana ko ti hama gidem mo ka farenti watelle imbe no Abu Dharr te farenda nganati sifhum lana kun kono dangani koni kun ngati qaumun idha khalaw bimaharim lan tahquha kunni sorwa inda khidi ti harame ngata wasegena seregan tano ngata ina harame golle mala da ban donc ono kilun to ko kenga onan jage katta allah ona batiye nga bondi ona nguru bakka fitna maga ona sababun kutu ona yani hidu kulle mun do batiye no gondi hola gare be kha agode mana sababu be gada agode mana fitna kya kenni kandiya anna tralle ciwu mutu dam batteng faris sallallahu alaihi wasallam la tusahib إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا أنا ما غسر سك قبل لما غايت مؤمنية أنا ما غني غندني غايت الله كنا دونك مؤمنين يا أنك قبل لما أنا ترى لما كيف غني أمرنا غانك بنا أنا ده الله باتن ديانا أمبوسه أنا نرو الله كتير ديانا غونغو كينيا أنا ترى لما بيعان كتير بكا فتنة كوبينو إيجابيرين نقولي نعم